भेगार भेगार गाताक रेन हॉल लेका गे नित दो सांतार को कैरेटे खिलड़ हेपड़ा रे को सेलेदोग कना और उनका के मी चितर नेल जामेना जहां दो पुरुलिया हनत रिया बांधवान रे कैरेटे खिलड़ हेपड़ा रे दो बारिया सांतार गिद्रो सोनाकिन जितकर गना नितुम तकिन दो सुमन बेसरा याय शर्मा उमत्ताय आ सिली मांडी कैल्पेल शर्मा उमत्ताय उनकिन पठवा गिद्रो दो सिरपन नाम कते आड़ी रस्का किन सदर कदा नियबारा खिलड़ हेपड़ा दो हुइलेना उत्तर 24 परगना रिया नयहाटी और ओना ठाव रे दो पुरुलिया रेन 25 गोटांग पठवा गिद्रो सेटर को ताहे कना सात बছর থেকে শিখছি। ও আর কি কি শিখেছো? কোথায় কোথায় গিয়েছিলে অনুষ্ঠান প্রতিযোগিতায়? কলকাতা। কলকাতায় কি জিতেছো সেখানে? দুটা গোল্ড। দুটো গোল্ড। গোল্ড গোল্ড জিতে কতটা আনন্দ, কতটা ভালো লাগছে তোমার? খুব ভালো লাগে। খুব ভালো লাগছে। আগামীতে আর কি কি আশা আছে? আরো বাইরে কোথাও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার আশা আছে? আশা তো অনেক কিছু হয়েছে। সে এখান থেকে সে ক্যাডেট থেকে একদম মানে কি বলবো, গভর্নমেন্ট প্রোগ্রাম আছে, স্কুল গেমস আছে, ইউনিভার্সিটি গেমস আছে, গভর্নমেন্ট প্রোগ্রাম আছে। এই ক্যারাটে থেকে কি আগামী দিনে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার কোনো সুযোগ রয়েছে? হ্যাঁ রয়েছে, একদম রয়েছে। কিভাবে? মানে কি হবে, যেমন বাইরে বাইরে যেমন মানে খেলতে যাওয়া আছে, গভর্নমেন্ট প্রোগ্রাম স্পোর্টস যেমন আছে, স্পোর্টস লাইন যেটা আছে। মানে খুব রেস্কে চালা যায় মোটামুটি 2 দিন ধীরে ধীরে মোটামুটি 6-7 মাস মধ্যে দিয়ে মোটামুটি প্রথম কলকাতা চালাল নাই খেলে চালাল নাই কলকাতা খেল চালাও গাতে বাড়িয়া গোল্ডে গো কোথায় হ্যাঁ তবে মাস্টার মশারা মানে ধনঞ্জয় মাস্টার মশারা মানে অতি পরিশ্রম না তাই পরিশ্রম খাতির থেকে गिदरे को मोटामोटी भाली को खेल जाओ भाली खेल को सुनाया जा हाफेन दिन आरो को भाई को खेल सुनाया गिद्रोह आरो भाई खेल सुना करते आरो लाटू जायगा खेले चला आए हाँ इन खूब भी गर्व मास्टर मशा जहाँ दाड़ा मेना खेल परिचय सेना पुरुलिया जिला मोटामुटी गिद्रोह को एसोसिएशन मोटामुटी जिला गिद्रोह को मैं खूब खूब भालो गर्व कान तक